Hi, beautiful people. Welcome back to my YouTube channel. This is me, guys, Swisani, and you are watching Sun Non-Stop. तो guys, again, I'm back with another amazing video. आज हमारी कुछ है Kashmiri girls are marrying Hindu boys and accepting Hindu धर्म. Okay. तो हिंदुइज्म को जो है वो एक्सेप्ट कर रही हैं कश्मीरी लड़कियां और हिंदू लड़कों से जो है वो शादी करना वो पसंद कर रही हैं. इस बात को देखकर जो है वो पाकिस्तानी लड़कों को जो पाकिस्तानी लड़कों का जो है वो क्या रिएक्शन है लेकर आ चुकी हूँ कि पाकिस्तानी लड़कों को कैसा फील हो रहा है कि कश्मीरी लड़कियां जो है वो हिंदू लड़कों को पसंद कर रही है और उनसे शादी करना ज्यादा बेहतर समझती हैं. तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले गाइस लाइक सब्सक्राइब और शेयर तुम लोगों ने करते जाना है. और बगैर टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. आजकल ये चीज बहुत ज्यादा जो है एक ट्रेंड पे है, वायरल है कि भाई क्यों जो है वो कश्मीरी लड़कियां हिंदू लड़कों से शादी कर रही है, उनको वो अच्छे लग रहे हैं, क्यों उनको जो है वो अपने ही मजहब के लड़के अच्छे क्यों नहीं लगते. तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप लोगों ने स्किप नहीं करना. ओके. पहले तो ये होता था कि भाई जो हिंदू लड़कियां वो इस्लाम में कन्वर्ट होती थी. अब ये हो रहा है कि मतलब इस्लामी लड़के हिंदू में कन्वर्ट, ये तो जवाल ही हो गया ना. जो कश्मीरी लड़के हैं वो मर रहे हैं, कश्मीरियों को भारतीय मार रहे हैं. जब वो मर जाएंगे तो फिर कैसे शादियां करेंगे. बाकी जब लड़की किसी कश्मीरी से शादी करने का सोचती है तो उसके जहन में ये बात होती है कि भाई अगर मैं इससे शादी करूंगी तो कल बेवा बनने के लिए मैंने तैयार रहना है. तो इस वजह से वो हिंदुओं के साथ शादी करने के लिए तैयार रहती है. और बाकी जहाँ तक मज़हब तब्दील करने की बात रही तो हो सकता है इसमें साजिशें हों. आर्टिकल के जो उसके इम्पैक्ट थे ना वो आज तक उसके ऊपर कायम है. ठीक है ना, वो इधर के रहे हैं ना वो उधर के रहे हैं. सो वो टर्निंग इस वजह से उधर कन्वर्ट हो रहे हैं ताकि हमें कुछ ऐसे है कि कश्मीर के हमें उनकी नेशनैलिटी मिल जाए. और क्योंकि इंडिया कंसीडर करता है कश्मीर हमारा है, सो वो जो राइट्स हैं ना उनके उधर कन्वर्ट हो रहे हैं. देखिए, अगर तो कश्मीरी ख़वातीन नेशनैलिटी के लिए कर रही हैं तो उन्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया पूरी दुनिया को ये बावर करवा चुका है कि कश्मीर इंडिया का अटूट अंग है. अपॉर्चुनिटी देख रही हैं ज़्यादातर हिंदू लोगों में है, वो बाहर जाते हैं. ठीक है, उनके लिए मेरे ख्याल ज़्यादा सिर्फ आसान है अपॉर्चुनिटी बाहर नहीं हो मुल्क में सकती. निकलने के लिए. ठीक है, और इसके अलावा ये सीन है कि वो पाकिस्तान में ऐड ही ये नहीं होना मेन चाहते रीजन वो हो लोग, क्योंकि सकता है. पाकिस्तान के जैसे हालात चल रहे हैं. ठीक है, बिल्कुल. इसी वजह से कोई भी यहाँ पे रहना नहीं चाहता. ठीक है, यहाँ से हर बंदा बाहर निकल रहा है और वो कश्मीरी लोगों को इसलिए छोड़ दिया, वहाँ पे देख के रिसोर्सेज नहीं है. जब एक मौलवी कहेगा कि देवबंदी सिर्फ जन्नत में जाएंगे और दूसरा कहेगा सिर्फ बरेलवी जाएंगे, बरेलवी कहेंगे कि देवबंदी गुस्ताख रसूल हैं और देवबंदी कहेंगे कि बरेलवी मुशरिक हैं, तो फिर वो इस्लाम से कंफ्यूज हो जाएंगे और इस्लाम से मुतनफ़िर होंगे. जब इस्लाम से मुतनफ़िर होंगे तो वो मज़हब अपना तब्दील करेंगे. एक गलत बात ये है कि वो अपना जो मज़हब छोड़ती हैं, सबसे बुरी बात है ये. ठीक है, बाकी चलो ठीक है, उनकी माइंड जो है जैसा भी, हम लोग कुछ नहीं कर सकते. अगर मज़हब छोड़ के दूसरी साइड पे जा रहे हैं, ऊपर से ये तो खुदा की लानत भी है इनके ऊपर. ठीक है, एक इस्लाम मिला आप लोगों को, ये छोड़ के दूसरी साइड पे ना के लोग इस्लाम की तरफ आते हैं और ये कश्मीरी लोग छोड़कर हिंदू मज़हब ये ज्वाइन कर रहे हैं. इनका मतलब कि कुछ नहीं हो सकता ऐसे लोगों का, और ये पैसे की वजह से सिर्फ अपना ये मज़हब छोड़ रही हैं. एक पासे मेरे रैन वाबी, एक पासे देवबंदी, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ੀਆ ਸੁन्नी ਡਾਢੀ ਫਿਰਕਾ ਬੰਦੀ, ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਡਾ ਕੋਠਾ ਕਿਸਮਤ ਸਾਡੀ ਮੰਦੀ, ਇੱਕ ਮਹੱਲਾ 8 ਮਸੀਤਾਂ ਕਿੰਦੀ ਕਰਾਂ ਪਾਬੰਦੀ. जम्मू कश्मीर की एक बहुत बड़ी खबर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं. जम्मू कश्मीर की जो लड़कियां हैं वो कश्मीरी लड़कों को छोड़कर हिंदू लड़कों को शादी के लिए ना सिर्फ प्रेफर कर रही हैं, बल्कि अपना मज़हब इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म में कन्वर्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं. आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद हमने जम्मू कश्मीर में बहुत सारी तब्दीलियां देखी हैं, लेकिन जब से ये खबर सुनने को मिली है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने जा रहे हैं, आए रोज़ ये खबरें सुनने को मिलती हैं कि कश्मीरी लड़कियां कश्मीरी लड़कों को छोड़कर हिंदू लड़कों से शादियां कर रही हैं और अपना मज़हब भी तब्दील कर रही हैं. इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ कुछ नौजवान मौजूद हैं. क्या नाम है आपका? हुज़ैफा. सईदुल्ला. हुज़ैफा, क्या करते हैं आप? मैं भी इस्लामिक स्टडी कर रहा हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से और साथ में आलिम बन रहा हूँ. ये भी मेरे क्लास फेलो हैं. आप भी सेम? सेम क्लास फेलो हैं, क्लासमेट. ज़बरदस्त. अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? जम्मू कश्मीर से ये खबर निकलकर सामने आई है कि कश्मीरी लड़कियां कश्मीरी लड़कों को छोड़कर हिंदू लड़कों को शादी के लिए ना सिर्फ प्रेफर कर रही हैं, बल्कि अपना मज़हब भी जो है उनके लिए तब्दील कर रही हैं. इस्लाम छोड़ के वो हिंदू मज़हब में कन्वर्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं. देखें, इसके सबसे बड़े जो हैं वो जो जम्मू जिम्मेदार है कश्मीर वो तो उधर है. मतलब खुद एक तो हुकूमत है, क्योंकि यही अगर मतलब जो कश्मीर है, जम्मू कश्मीर की आप बात कर रही हैं, तो उनके साथ मतलब खड़े नहीं होते, स्टैंड नहीं कर रहे, जिसकी वजह से वो कश्मीर बेचारा इंडिया के हत्थे चढ़ा हुआ है. ठीक है, जिसकी वजह से वो बेचारे उनके यंग जो लोग हैं, यंग शोहर हैं, मतलब जो यंग पीपल हैं, वो मर जाते हैं. इंडिया की लड़कियां प्रेफर करती हैं हिंदू लड़कों को और वो इस्लाम फिर मतलब. और सबसे बड़ा जो है दूसरा अलमिया ये है कि हमारा सोशल मीडिया है, जिसकी वजह से सोशल मीडिया तो हर जगह है. ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में है, जम्मू कश्मीर में नहीं, नेट तो हर जगह है.
تو وہ مطلب دیکھتی ہیں ویڈیوز وغیرہ دیکھتے ہیں, ان کے جو والدین ہیں وہ تو خاص ویڈیوز دیکھتے ہوں گے. تو جیسے پاکستان کے ڈرامے میں کلچر جہیز کا بڑھتا جا رہا ہے, اور وہ پھر جیسے جہیز کا مطالبات ہوتے ہیں لڑکوں سے وہ پورے نہیں ہوتے, وہ لڑکے بیچارے ہوتے غریب ہیں. اور کشمیر میں جو ہے وہ اتنا مطلب ترقی کے مواقع ہی نہیں ہے, نہ فیکٹریز وغیرہ نہ وہ ہے, تو وہ جس کی وجہ سے پھر جو ہندو ہیں ان کو آسانی مل جاتی ہے. اور وہ لڑکیوں کے والدین تو نہیں چاہیں گے کہ بھائی یہ غریب خاندان میں ہم رشتہ کریں, تو وہ کر دیں گے ان میں ہندو لڑکوں میں. اور وہ پھر صاف ظاہر ہے جب آپ کا شوہر ایک ہندو ہے تو آٹومیٹکلی جو لڑکی ہے اس نے اسلام چھوڑ کے ہندو کو کنورٹ ہو جانا ہے. آپ کیا کہنا چاہیں گے, آپ سہمت ہیں بھائی کس بات سے؟ میں کچھ باتوں سے بھائی کے اختلاف کرتا ہوں اور کچھ باتیں ٹھیک بھی گئی ہیں. پہلی بات یہ کی ہے کہ پاکستان کا قصور ہے, تو اس میں پاکستان کا قصور نہیں ہے. ایک تو اس میں کشمیریوں کا قصور ہے, کیونکہ جو آزاد کشمیر ہے نا, تو میں کئی کشمیریوں سے مل چکا ہوں اور کئی کشمیری میرے دوست بھی رہ چکے ہیں. تو وہ کہ اب آزاد کشمیر کو ہم کہتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان, اور ہم کشمیر کے لیے سٹینڈ لیتے ہیں, کھڑے ہوتے ہیں, ہر بار کھڑے ہوتے ہیں اور سٹینڈ لیتے ہیں. لیکن جب کشمیریوں سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کشمیر بنے گا خود مختار. تو وہ یہ چاہتے ہیں. اور ابھی بھی دیکھ لیں آپ, جب فوج گئی کشمیر میں تو جو مظفر آباد میں ریلیاں نکلیں اور جو جلوس نکلے, تو وہ سارے اس چیز کے خلاف تھے کہ ہم پاکستان کے کشمیر خود مختار بننا ہوتا تو ادھر کا جو راجہ تھا وہ تو کشمیر کو اس نے الحاق ہی انڈیا کے ساتھ کر دیا تھا. خود مختار کیسے بنے گا؟ اس کا راجہ چھوڑ کے خود بھاگ گیا تھا انڈیا, تو وہ خود مختار کیسے بنا؟ مجھے وہ راجہ ہندو تھا دراصل. اصل میں پاکستان کے ساتھ الحاق ہونا چاہیے تھا, کیونکہ کشمیر کے زیادہ لوگ مسلمان ہیں, اکثریت مسلم ہیں. زیادہ انڈیا میں پاکستان ہے. کے ساتھ الحاق ہونا چاہیے تھا, لیکن وہ نہیں کیا انہوں نے الحاق, اس وجہ سے کہ کشمیر خود مختار بنے گا. جب خود مختار انہوں نے بننے کی وہ کی تو پھر سازشیں ہوئیں اور پھر ان کا الحاق انڈیا سے ہو گیا. تو یہ وجہ تھی کشمیر کے الحاق ہونے کی انڈیا کے ساتھ, کیونکہ وہ کشمیریوں کی اپنی غلطی تھی. اور جہاں بھی اب کشمیریوں کی اپنی غلطی ہے, وہاں کے پی کے ساتھ جب الحاق کرنے کی بات آئی, جب فوج نے ملانے کی کوشش کی, پھر انہوں نے ریلیاں نکالی, پھر انہوں نے جلوس نکالے, مرے. اور اس کے علاوہ جو ابھی جموں کشمیر کی جو لڑکیاں ہیں وہ انڈیوں کے اس لیے پریفر کر رہے ہیں ہندوؤں کو, کیونکہ جو کشمیری لڑکے ہیں وہ مر رہے ہیں, کشمیریوں کو بھارتی مار رہے ہیں. جب وہ مر جائیں گے تو پھر کیسے شادیاں کریں گے؟ باقی جب لڑکی کسی کشمیری سے شادی کرنے کا سوچتی ہے تو اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ بھئی اگر میں اس سے شادی کروں گی تو کل بیوہ بننے کے لیے میں نے تیار رہنا ہے. تو اس وجہ سے وہ ہندوؤں کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار رہتی ہے. اور باقی جہاں تک مذہب تبدیل کرنے کی بات رہی, تو ہو سکتا ہے اس میں سازشیں ہوں, کوئی مجبور کیا جائے کس کو کہ یہ خبریں پھیلائیں, جھوٹی خبریں ہو سکتی ہیں. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مذہب چھوڑ کے جائیں. تو اس میں یہ ہے کہ ہم کہیں گے کہ وہ سکالرز جو اختلافات پر اختلافات بیان کرتے ہیں, تو ان کی اس میں کمزوری ہے اور ان کی خامیاں ہیں. کیونکہ جب ایک مولوی کہے گا کہ دیوبندی صرف جنت میں جائیں گے, اور کاسٹ دوسرا کہے گا سسٹم صرف بریلوی جائیں گے, بریلوی کہیں گے کہ دیوبندی گستاخ رسول ہیں, اور دیوبندی کہیں گے کہ بریلوی مشرک ہیں, تو پھر وہ اسلام سے کنفیوز ہو جائیں گے اور اسلام سے متنفر ہوں گے. جب اسلام سے متنفر ہوں گے تو وہ مذہب اپنا تبدیل کریں گے. تو مذہب کچھ تبدیل انڈین میڈیا کا اور انڈین یوٹیوبرز کا, ایون کہ جموں کشمیر کے صحافیوں کا یہ کہنا ہے, کیونکہ جموں کشمیر میں ابھی تک شریعت کا لا چل رہا ہے, 3 طلاقوں کا کانسیپٹ ہے. خاتون جو ہے وہ خلا لے سکتی ہے, لیکن مرد جو ہے وہ بیوی کو 3 طلاقیں دے کے فارغ کر لے. تو کہیں نہ کہیں کشمیری لڑکیوں کے دماغوں میں 3 طلاقوں کا کانسیپٹ موجود ہے. اس کی ہمیں ڈر بھی سے وہ ایسا مسلمان لڑکوں کو چھوڑ کے جو ہے ہندو لڑکوں کو پریفر کر رہی ہیں. کنسیپٹ تو پاکستان میں بھی یہ سارا شریعت کے مطابق ہی ہے. پاکستان میں ہر چیز لیکن نظر تو نہیں آتی. یہ تو وہی بات ہے کہ بھائی جو تھوڑی چیز لے لو اور باقی جو پورا مطلب پنجابی میں ایک مثال ہے نا کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ تے کوڑا کوڑا تھو تھو. یہ تو وہی مثال ہے کہ بھائی جو اچھی اچھی چیزیں ہیں وہ لے لو, اور جو مطلب کہ آپ کو چبھتی ہیں ان کو چھوڑ دو. اس طرح اسلام نہیں چاہتا, اسلام ایک مکمل نظام چاہتا ہے. وہ تو دکھاتی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور. وہی بات ہے نا کہ ادھر ایک مطلب جو ہے حکومت, مطلب اس کو سٹینڈ لینا چاہیے نا سب سے پہلے کہ مطلب پاکستان کو, اس میں قصور پاکستان کا, انہوں نے کہا پاکستان کا نہیں ہے, قصور پاکستانی حکومت کا ہے کہ وہ مطلب جو ہے انڈیا کے ساتھ مشاورت کرے. اس جموں کشمیر کے مطلب جو یہ مسئلہ چل رہا ہے کہ وہ ہندو ہو رہی ہیں, تو کیوں ہو رہی ہیں ہندو؟ اسلام پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ بھائی جو ہندو لڑکیاں وہ اسلام میں کنورٹ ہوتی تھی. اب یہ ہو رہا ہے کہ مطلب اسلامی لڑکے ہندو میں کنورٹ, یہ تو زوال ہی ہو گیا نا. یہ میں پہلے طلاقوں والے مسئلے پر بات کرنا چاہوں گا کہ جو طلاقوں والا کنسیپٹ ہے اور خلا والا کنسیپٹ ہے, تو اس کا تو کوئی اس سے لینا دینا نہیں ہے.
तलाकों की वजह से ना वो हिंदू धर्म कबूल कर रही हैं, ना खुला की वजह से। ठीक है, अगर मर्द नहीं चाहता बीवी के साथ रहने तो उसे तलाक देने का हक है, और अगर बीवी नहीं चाहती मर्द के साथ रहने में तो उसे खुला करने का हक है, खुला लेने का हक है। तो ये कंसेप्ट क्लियर है। इस कंसेप्ट की वजह से कोई ऐसा वैसा नहीं। और इस्लाम ऐसे के जो उसूल हैं ना, उससे बेहतर उसूल हो ही नहीं सकते, और ये साबित हो चुके हैं। बाकी जो है धर्म, हिंदू धर्म कबूल करने की बात, तो वो यही है। मैं पहले बात कर चुका हूँ इस बारे में कि जब सारे जो इस मज़हब के अलंबरदार बने फिरेंगे, ये आपस में इख्तलाफ करेंगे, आपस में लड़ेंगे मरेंगे, तो फिर दूसरों पर क्या असर पड़ेगा? जो इसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत जानते हैं तो वो तो कहेंगे कि जो जानने वाले हैं वो एक दूसरे को मर रहे हैं, तो अब हम तो किस खेत की मूली हैं फिर। हो सकता है जो कश्मीरी लड़कियां हैं वो अच्छे लाइफस्टाइल के लिए जो है इंडियन लड़कियों को प्रेफर कर रही हो सकता है, ये भी है, एक बेहतर पॉइंट है कि तकरीबन, क्योंकि जो इस्लाम है ये तो अच्छा लाइफस्टाइल के मतलब खिलाफ तो नहीं है। बहरहाल ये है कि इस्लाम लाएंगे तो फिर फ़क्र साथ आएगा। वो भाई ने एक बात बताई है ना कि मतलब बहुत सी इसमें फ़िरका बंदी, वो मुझे एक बाबा बुल्ले शाह हमारे पंजाबी की शायर है, उनका एक शेर याद आया है। कहते कि एक पासे मेरे रहन वाबी, एक पासे देवबंदी, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ੀਆ ਸੁन्नी ਡਾਢੀ ਫਿਰਕਾ ਬੰਦੀ, ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਡਾ ਕੋਠਾ ਕਿਸਮਤ ਸਾਡੀ ਮੰਦੀ, ਇੱਕ ਮਹੱਲਾ 8 ਮਸੀਤਾਂ ਕਿੰਦੀ ਕਰਾਂ ਪਾਬੰਦੀ। डॉक्टर जैन किस चीज के डॉक्टर हैं आप? फिजियोथेरेपिस्ट। जबरदस्त सर। जम्मू कश्मीर से एक बहुत बड़ी खबर निकल कर फिजियोथेरेपिस्ट भी सामने आई डॉक्टर है कि होते हैं। जम्मू कश्मीर की जो लड़कियां हैं वो शादी के लिए कश्मीरी लड़कों को छोड़कर बाहर के जो हिंदू लड़के हैं उनको प्रेफर कर रही है। ना सिर्फ वो हिंदू लड़कों से शादियां कर रही हैं बल्कि हिंदू धर्म को एक्सेप्ट करती हुई भी दिखाई दे रही हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर, आपका क्या मौक़िफ़ है? मेरा मौक़िफ़ इसमें ये कहना चाहूँगा कि अगर आप देखें ना, मकबूजा कश्मीर में लास्ट 4 to 5 ईयर से कर्फ्यू लगा हुआ है। ठीक है, वो कर्फ्यू कब लगा हुआ है? जब इमरान खान के दौरे हुकूमत था। इसमें ये नहीं कहा, मैं किसी को ये नहीं पॉइंट आउट कर रहा कि आप इंतशार की तरफ जाएं, लेकिन अब उसमें ये था कि पीएम जो उस टाइम नरेंद्र मोदी था, अब भी है, लेकिन उसने जो आर्टिकल पास किया था 370A आर्टिकल था, ठीक है, वो उसने उसको जो उसकी खुद मुख्तारी थी ना, सेल्फ इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम था मकबूजा कश्मीर का, वो उन्होंने उनसे छीन लिया था। उन्होंने वो एवेलुएट कर दिया था, इम्प्लीमेंट कर दिया था उनके ऊपर। ठीक है, वो उनके ऊपर अब फौज, पुलिस, हर चीज़ वहाँ पे क्या था, उनके राइट्स वगैरह हर चीज़ उनसे जब्त कर लिए थे फौज ने। ठीक है, इंडिया की फौज ने। ठीक है, तो उस आर्टिकल की वजह से ये हुआ कि एक तो उनके राइट्स महदूद हो गए, और सारा वो अख्तियार जो बाख्तियार, पहले वो बाख्तियार भी कंसिडर नहीं होते थे, लेकिन वो क्या बाख्तियार से क्या हो गए, लिमिटेड की तरफ मुंतकिल हो गए। ठीक है, तो इससे हमारे जवाज़ ये क्रिएट होते हैं कि लिमिट्स शॉर्ट ऑफ होने की वजह से, और सेकेंडली पॉइंट ये है कि तो अब उसमें ये है कि 2 टर्निंग पॉइंट्स हैं आपके, एक पॉजिटिव वेज में, एक नेगेटिव वेज में। अब कुछ कश्मीरीज उसमें ये है कि वो चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ चले जाएं, कुछ उसमें से ये चाहते हैं कि वो इंडिया के साथ चले जाएं, लेकिन कुछ उसमें से ये है कि जो हम चाहते हैं कि हम सेल्फ फ्रीडम हो जाएं। लेकिन अब पाकिस्तान ना पाकिस्तान कुछ कर रहा है, ना बस ये हम नारा लगा देते हैं कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। हत्ता कि हमारे पास दुनिया की नंबर 1 फौज है। अच्छा, ये तो आपको एक मिनट, दुनिया की नंबर 1 फौज पाकिस्तान के पास है? वाह। तो अमेरिका क्या वो यहाँ पे झक मार रहा है, और इंडिया वाले क्या जो नंबर 4 पे है? भाई हम बहुत पीछे हैं, अपना डॉक्टर बन गए तो, बट अकल नहीं सीखी। पता है कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 2019 में रिमूव किया गया था, जिसकी वजह से दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेड बंद होगी इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में। क्या आपको ये पता है कि आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट कितनी हुई है? इम्प्लीमेंट होने के बाद या रिमूव होने के बाद? रिमूव हुआ है, आर्टिकल 370 जो है वो रिमूव हुआ है ना। इस टाइम ये हुआ है कि उनका जो राइट्स थे, आई थिंक हैं वही, अभी भी सख्तियां हैं वहाँ पे, कर्फ्यू टाइप ही है अभी, यू कैन से के। ठीक है, लेकिन वहाँ पे ये है कि जो विमेंस हैं वो कन्वर्टेड हो रही हैं हिंदूज में। जम्मू क्योंकि वो कश्मीर mostly में बहुत, इसमें ये है कि यार India's country देख ये जम्मू, ये झूठ बोल रहे हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत आजादी है। ठीक है, वहां के बंदे जो हैं वो नासा के अंदर लग रहे हैं, अमेरिका गॉट टैलेंट में जा रहे हैं, तो वहां कौन सी बात का कर्फ्यू? वो डेवलप हो रहा है डे बाय डे, हमसे 50 इयर्स आगे वो बहुत आगे निकल चुका है, हम हर लिहाज से एवरी शोबे में। खवातीन क्यों जो है कन्वर्ट हो रही है, वजह इसकी क्या है? कमिंग 20 पॉइंट्स। तो बात ये है कि उस आर्टिकल के जो उसके इम्पैक्ट्स थे ना, वो आज तक उसके ऊपर कायम है। ठीक है, ना वो इधर के रहे हैं, ना वो उधर के रहे हैं। सो वो टर्निंग इस वजह से उधर कन्वर्ट हो रहे हैं, ताकि हमें कुछ ऐसे है कि कश्मीर के हमें उनकी नेशनैलिटी मिल जाए। और क्योंकि इंडिया कंसीडर करता है कि कश्मीर हमारा है, सो वो जो राइट्स हैं ना उनके उधर कन्वर्ट हो रहे हैं। देखिए, अगर तो
کشمیری خواتین نیشنلٹی کے لیے کر رہی ہیں تو انہیں یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آلریڈی انڈیا پوری دنیا کو یہ باور کروا چکا ہے کہ کشمیر انڈیا کا ٹوٹ انگ ہے اور انڈیا سے بلونگ کرتا ہے. دیکھیں آرٹیکل 370 انڈیا نے جموں کشمیر سے ریموو کیا، پاکستان اور ہمارے حکمران دیکھتے رہ گئے، ہم کچھ نہیں کر سکے. وہاں پہ انڈیا نے ڈیولپمنٹ کی، G20 کی میٹنگ کروائی، دنیا کی 20 بڑی اکانومیز، 20 بڑے لیڈرز وہاں پہ جا کے بیٹھے، ہم دیکھتے رہ گئے، ہم کچھ نہیں کر سکے. اور آج وہاں کی جو لڑکیاں ہیں وہ ہندو لڑکوں سے شادیاں کر رہی ہیں، اپنا مذہب کنورٹ کر رہی ہیں، ہندوازم کو ایکسیپٹ کر رہی ہیں، تب بھی ہم صرف دیکھ رہے ہیں. ایکچولی بات بولا کیا ہے، ہم کر کچھ نہیں سکتے، ہم صرف جسٹ بول سکتے ہیں، ہم اپنے رائٹس کے لیے ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. ہم کشمیر پچھلے 47 ایئر سے ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ کشمیر ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا ہے، لیکن آج تک ہم نے کیا ان کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، سوائے ہم نے ملی ترانے کے ان کے ساتھ یکجہتی کے لیے. اور ہم جسٹ 23 مارچ آ گئے یا 14 اگست آ گئے یا 5 اگست آ جائے جس دن وہ 370 آرٹیکل امپلیمنٹ ہوا تھا، اس کے علاوہ اس کے پاس یہ کیا ہے، وہ کہاں جائیں؟ بات تو کہہ رہی ہوں نا کہ وہ نیشنلٹی کے لیے سب کچھ کیوں کریں گی، کیونکہ آلریڈی انڈیا نے کہہ دیا کہ کشمیر انڈیا سے بلونگ کرتا ہے. بیکاز کرتا ہے، وہ باور کروا رہا ہے نا، بیکاز کرتا ہے. سو اب انڈیا صاحب ذرا ان کا کنسیڈر ہوتا تو انہوں نے ساتھ کس کے لیے نہیں، انڈیا کے لیے نہیں اور کس کے لیے نہیں، مجھے یہ بتائیں. انڈیا کی ڈیفینیٹلی. تو پھر آپ کہ انڈیا نے جموں کشمیر میں کتنی ڈیولپمنٹ کی آرٹیکل 370 ریموو کرنے کے بعد، ایون کہ وہاں پہ الیکٹرک ٹرین چلا دیا جو جموں کشمیر کو انڈیا سے کنیکٹ کر رہی ہے. اب وہ ان کا حق بنتا ہے کیونکہ وہ کنسیڈر کرتا ہے کہ یہ کشمیر ہمارا حصہ ہے، تو صاحب ان کا رسپانسبل ہے حکومت کی کہ وہ اس چیز کو اس میں ایویلویٹ کر رہے ہیں اپنے ڈیموکریٹک سسٹم جو انہوں نے اپنے انٹائر انڈیاز میں ڈیولپ کیا ہوا ہے. سو اب کشمیر میں بھی ڈیولپ کر رہے ہیں گریجولی. تو ایسا پاکستانی میرا خیال ہے ہمیں تو پھر اس پہ کوئی بھی فکر مند نہیں ہونا چاہیے کہ وہاں کی لڑکیاں ہندو لڑکوں سے شادی کریں یا مسلم لڑکوں سے. ہونا نہیں چاہیے، لیکن میں موسٹلی یہ کہوں گا کہ میں نے آپ کو پہلے سٹارٹ میں بتایا نا 2 ٹرننگ پوائنٹس ہیں، پازیٹیو ویز اور نیگیٹیو ویز میں ہیں. آپ کے یہاں پہ کچھ لوگ پاکستان کی طرف ہیں، کچھ لوگ اور کچھ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ہم آزاد مختار ہو جائیں، لیکن موسٹلی جو ہے مانی کس کی جائے گی، انڈیا کی مان جائے گی. ہم آپ نے آپ کی UN نے کیا اسٹیپ لیا مجھے ذرا یہ بتائیں، کچھ لیا ہے؟ یوکرین اور امریکہ سپورٹ کر رہا ہے اس کو، یوکرین کو، رشیا اور یوکرین. عمران خان کیوں کہتا تھا کہ ہم پرامن رہیں، کیوں ہم کسی کی پہلے بھی ہم اپنی اتنی جنگوں میں اپنی جانیں دے چکے ہیں. افغانستان کی دیکھ لیں کتنا ہمارا ہاتھ ہے، کتنی ہم نے جانیں قربان کی ہیں نا. تو دین پھر نہ UN بولتا ہے، قراردادیں چاہے جتنی مرضی آپ پیش کر دیں، نہیں ہو رہا، کچھ بھی نہیں ہو رہا آپ کے پاس. اب رشیا یوکرین اب لوگوں کو پتہ چلتا ہے نا کہ جنگ ہو رہی ہے، کہ کیا کہتے ہیں پیٹرولیم وغیرہ، رشیا کیا ہے پیٹرولیم کا پروڈکشن کرتا ہے، تو پوری دنیا کو کر رہا ہے، وہ سپلائی وغیرہ کر رہا ہے. تو انڈیا کو کر رہے ہیں، انڈیا نے رشیا سے اتنا خام تیل لیا کہ دونوں ٹریڈنگ پارٹنرز بن چکے ہیں. تو انڈیا نے کیا کیا، انڈیا نے پیٹرول وہاں سے لیا، انہوں نے باقاعدہ لے گا پوری دنیا کو، انڈیا بھی سپلائی کر رہا ہے ان سے، کیا ان سے سستے داموں سے انہوں نے لیا. اب چائنا انڈیا کیا ہے، یہ انہوں نے اپنی کرنسی اپنے بنانے جا رہے ہیں، لیکن ہم پاکستان اس میں حصہ نہیں ہے. وائی We are good for nothing. ہمارے حکمران نہیں صحیح. میں ہماری فورن پالیسی نہ اچھی ہے نہ ہماری انٹرنل پالیسی کس کام کی ہے. کسی کام کی بھی نہیں ہے، کسی کام کی بھی ہمارے ملک میں کوئی ڈیموکریٹک سسٹم ہے ہی نہیں. جموں کشمیر سے جو خبر نکل کر سامنے آئی کہ کشمیر کی لڑکیاں شادی کے لیے کشمیری لڑکوں کو چھوڑ کر ہندو لڑکوں کو پریفر کر رہی ہیں، اور نہ صرف ہندو لڑکوں سے شادیاں کر رہی ہیں بلکہ اپنا دھرم اور مذہب بھی ان لڑکوں کے لیے تبدیل کر رہی ہیں، اسلام کو چھوڑ کر ہندوازم میں کنورٹ ہو رہی ہیں. کیا کہنا چاہیں گے اس سارے مدعے کے اوپر آپ؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، ٹھیک ہے. اور ایک تو پاکستان ہے جو چاہتا ہے کہ کشمیر ہمارا حصہ بنے. اب جو کشمیری لوگ ہیں ان کی حکومت ہے، وہ پتہ نہیں لوگ کیا چاہتے ہیں کہ ہم اپنا الگ سے ایک ملک بنانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اپنا ایک الگ سے ایک ایجنڈا رکھیں گے، ٹھیک ہے. اور ایسی اگر وہ اپرچونٹی دیکھ رہی ہیں زیادہ تر ہندو لوگوں میں ہیں، وہ باہر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے زیادہ آسان ہے باہر ملک میں نکلنے کے لیے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ یہ سین ہے کہ وہ پاکستان میں ایڈ ہی نہیں ہونا چاہتے وہ لوگ، کیونکہ پاکستان کے جیسے حالات چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، اسی وجہ سے کوئی یہاں پر پاکستانی خود پاکستان کے اندر نہیں رہنا چاہتے تو وہ تو پھر کشمیر کے بھی یہاں پہ رہنا نہیں چاہتا، ٹھیک ہے. یہاں سے ہر بندہ باہر نکل رہا ہے، اور وہ کشمیری لوگوں کو اس لیے چھوڑ دیا، وہاں پہ دیکھ کے ریسورسز نہیں ہیں، ٹھیک ہے. جو بندہ اچھا کماتا انکم ہو، آج کل کے جو سین یہی چل رہا ہے کہ لڑکی اسی کو ہی پریفر کرتی ہے کہ جس بندے کی انکم اچھی ہے، ٹھیک ہے، وہ سب کچھ اس کو دے سکے، ٹھیک ہے. اور وہ ہندی لوگ جو ہیں، ٹھیک ہے، ان کے پاس یار آپ لوگ بھی کماؤ نا، ٹھیک ہے، ان کو پریفر کرتی ہیں. پھر یہ آپ کو لگتا ہے کہ جموں کشمیر کی جو لڑکیاں ہیں وہ اپنے اچھے لائف سٹائل کے لیے ہندو لڑکوں کو پریفر کر رہی ہیں؟ بالکل ان کا لائف سٹائل چینج ہو جائے، ٹھیک ہے.
और आगे जो उनकी आने वाली जनरेशन है ये भी है। और एक गलत बात ये है कि वो अपना जो मज़हब छोड़ती हैं, सबसे बुरी बात है ये, ठीक है। बाकी चलो ठीक है, उनकी माइंड जो है जैसा भी, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अगर मज़हब छोड़ के एक दूसरी साइड पे जा रहे हैं, ऊपर से ये तो खुदा की लानत भी है इनके ऊपर, ठीक है। एक इस्लाम मिला आप लोगों को, ये छोड़ के दूसरी साइड पे ना के लोग इस्लाम की तरफ आते हैं और ये कश्मीरी लोग छोड़कर हिंदू मज़हब ये ज्वाइन कर रहे हैं। इनका मतलब कि कुछ नहीं हो सकता है ऐसे लोगों का, और ये पैसे की वजह से सिर्फ अपना ये मज़हब छोड़ रही हैं। आप ऑलरेडी देखें कि आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद इंडियन सरकार ने जम्मू कश्मीर में बड़ी डेवलपमेंट की है। आज अगर हम बात करें इस मुद्दे पे, आप देखें कि बहुत सारा जो इंडियन मीडिया है, जो इंडिया के यूट्यूबर हैं, इवन के जम्मू कश्मीर के कुछ यूट्यूबर हैं, उन्होंने वजाहत पेश करते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर के जो लड़के हैं वो ड्रग एडिक्ट हैं। इसके साथ साथ वहाँ पे बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, और दूसरा क्योंकि वो मुसलमान हैं तो एक शरीयत का कानून चलता है, 3 तलाक। इस वजह से कश्मीरी लड़कियां जो हैं वो हिंदू लड़कों को प्रेफर कर रही हैं कश्मीरी लड़कों पर। आप इस पर एग्री करते हैं? नहीं, मैं इस चीज़ पे एग्री तो नहीं करता। देखें, क्योंकि वजह ये है, और जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है, लड़कियाँ वहाँ पे तो एक बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। अगर कोई काम कर रहा है तो हिंदू लोग जो इंडिया वो काम कर रहा है जम्मू कश्मीर के ऊपर, ठीक है। पाकिस्तानी कौम है सिर्फ ये बोलते हैं, जो हमारी हुकूमतें हैं, ठीक है, इन लोगों ने काम नहीं करना, ठीक। उनकी एक रात पकड़ी हुई है, कोई भी हुकूमत आती है हम लोग इनको आज़ाद करवाएंगे। आज़ाद ये करवा नहीं रहे, ठीक है। और अगर आज़ादी की बात आती है तो फिर वो आगे से जम्मू कश्मीर वाले खड़े हो जाते हैं कि नहीं, हम लोग अपना अलग से एक मुल्क चाहते हैं, ठीक है। और फिर इसी वजह से वो आज तक पिस रहे हैं सिर्फ इंडिया के हाथों में। और उनकी जो लड़कियां भी हैं वो भी प्रेफर इसलिए हिंदू लड़के करती हैं, और वहाँ पे जो लड़कियां बेरोजगार की वजह से वेले फिर रहे हैं। अरे कैसे पिस रहे हैं? पाकिस्तानियों से, आज़ाद कश्मीर से ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी जम्मू कश्मीर के लोग गुजारे हैं। आप देखें यहाँ पे फायर वॉल लग चुकी है, और अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें वहाँ पे 5G सर्विसेज है, सब कुछ है, लेकिन आए दिन खबर भी तो आती है ना कि जम्मू कश्मीर में आज इसको मार दिया है, आज उसको मार दिया, आज उन्होंने लॉकडाउन लग गया, बंद कर दिया इलाके उनके, ठीक है। वो सब कहते हैं ये सब तो पाकिस्तान करवा रहे हैं। नहीं, पाकिस्तान करवा रहा है, अल्लाह जहाँ तक कौन करवा रहा है हमें तो इस चीज़ का आइडिया नहीं है। जहाँ तक हम लोग जानते हैं, ठीक है, हमें तो शुरू दिन से ये पता चला है, और जो हम लोग देखते आ रहे हैं कि इंडिया करवा रहा है, और पाकिस्तान तो यही चाहता है कि आज़ाद हो जाएं। आज तक जो कुछ भी हुआ इंडिया वाले हैं जो, वो इनके ऊपर जुल्म करते हैं। और बाकी ओवरऑल आप लोगों के सामने क्या सीन चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। ओके गाइस, तो ये थी सारी वीडियो हम लोगों ने देखी। पाकिस्तानियों के जो है वो बहुत ही मिक्स किस्म के जो हैं वो इस चीज़ के बारे में ख्याल थे। कुछ कह रहे थे कि मतलब वहाँ पर तशद्दुद जुल्म होता है, इसलिए जो है वो फोर्सली जो है वो वहाँ पर शादी करती हैं। कुछ लाइफस्टाइल का जो है वो रोना रो रहे थे कि लाइफस्टाइल जो है वो उसको अपनाने के लिए बेहतर। कुछ कह रहे थे कि मतलब मज़हब की वजह से, कुछ कह रहे थे कुछ, कोई कुछ बात करता। हर किसी को एक्चुअल बात का पता ही नहीं है। सब अपनी अपनी बातें कर रहे हैं कि क्यों वो जो है वो कश्मीरी लड़कियां हिंदू लड़कों से क्यों शादी कर रही है, क्यों जो है वो अपना मजहब जो है वो कन्वर्ट कर रही है। किसी को कुछ नहीं पता, सब अपनी ही अपनी क्यास आराई के अंदर जो है वो लगे हुए हैं। आप लोगों को अगर सही बात पता है तो आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। ओवरऑल देखा जाए तो कश्मीरी लोग तो फिर दूर की बात है, जम्मू कश्मीर के अंदर 5G आ चुका है, यूनिवर्सिटीज है, पढ़ाई लिखाई अच्छी हो रही है। बट अगर पाकिस्तान में देखा जाए, ठीक है, POK की तो बात दूर की है, वहां पे तो कख भी नहीं है, कुछ भी लोगों को फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा। अगर पाकिस्तान के अंदर की बात की जाए ना, तो आप लोग देखो बिजली के बिल्स, ठीक है, आटा पहुंचो उकातों बार, ठीक है, गैस, बिजली, पानी, हर चीज तो लोगों की पहुंच से दूर कर दी ना। तो अभी कश्मीर को पार्ट अगर अपना बना लेंगे तो अभी फिलहाल अपने पाकिस्तान को नहीं संभाल पा रहे, तो फिर और अंदर चीजें ऐड हो जाएंगी। और आप सूबे बलोचिस्तान में देख ले क्या हो रहा है। तो अगर और लोगों को ऐड करते जाएंगे जो यहाँ के, वो तो आपसे जान छुड़ा रहे हैं कि हम लोग किसी ना किसी तरीके से यहाँ से निकलें, और लोगों को भी ऐड कर लेंगे तो फिर और प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो गाइज आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी, जो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते जाएगा। चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।